Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। धन्य तुम्हारा परिणाम, धन्य तुम्हारा परिणाम, धन्य तुम्हारा परिणाम, धन्य तुम्हारा परिणाम। इदारावानी खारावाशा कलारावाना थारावानी खारावाना लारावाना लारावाना लारावाना। Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। धन्य तुम्हारा पितराम, धन्य तुम्हारा पितराम, धन्य तुम्हारा पितराम। पूरा बाबा शकल लारावानिया तारावानी खारावाना लारावानी लारावाना 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 लारावा। Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तुम्हें जो सत्य हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं। तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान प्रभुनी दारावा शकल लारावानिया तारावानी खारावाना लारावा। यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे दया करो। अमन करो समस्त पाप दोष दुर्बल अयोध्या क्षमा करो प्रभु। यीशु का भोगले रक्त अमन को धौत परिष्कृत पवित्रित अशुद्ध ग्रहणित करो। पवित्र आत्मा शक्ति अमन को अभिषेक करो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक क्षेत्र ज्वाल की नष्ट हो। समस्त मानव जाति प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह करो। तारावानी खारावा शकल लारावा। कारण सबल सृष्टि तुम्हारा रचना के प्रभु। हालेलुया, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद। पूरा वक्रमणि कारवा शकल लारावानी खारावाना लारावानी लारावा। यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे दया करो। अनुग्रह मंडल समस्त विशेष भाव रे तुम्हें अनुग्रह प्रभु। तुम्हें प्रत्येक तुम्हारे स्थिर रख तुम सेवा कार्य विश्वस्त लगी रहा तुम्हें अनुग्रह करो। हालेलुया, हालेलुया। सत्य उपासक हवा मन को प्रत्येक तुम्हें अनुग्रह करो। पीड़ित मान प्रभु आओ शिक्षा अनुसार मन को चलिया तुम्हें दया करो। हालेलुया। ईरा बाबा शकल लारावानी खारावाना जो सब सत्य ज्ञात हो से स्थिर रहा सत्र कटी बंधन कटी बांधा आओ सत्य पुत्र साक्ष्य मन को तुम्हें दया करो। पूरा बाबा शकल लारावानी खारावाना लारावानी खारावाना। आह्वान करो सावधान सब तुम निकट सुग्राही हो। महात्मा कार्य तुम्हें बहु भाव में साधन करो प्रभु। हालेलुया। सभा कार्य प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में जो दवा प्रत्येक अनुग्रह करो प्रभु। योग्य भाव में आचरण करने तुम्हें साहाय्य करो। आत्मा कार्य तुम्हें साधन करो बहु भाव मध्य आत्मा सबै लाभ करी समस्त बंधन मुक्त हाँपाई आम को प्रत्येक को अनुग्रह करो। आम आंतरिक सर्वतरीकृत मंडल निष्ठा प्राप्त हो। तो वाक्य मान निमंत्रण जीवन का कार्य साधक दुई धार खड्ग मत तारावानी खारावा शकल लारावानी खारावाना लारावा। यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे दया तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु यीशु का नाम रे प्रार्थना करूँ। Hallelujah.
शक्ति पर यीशु बड़े यीशु बड़े जीवन सदा जीवन Hallelujah. Bueno, vai, papo, papo, encarare. Papo, papo, noi, isuracare. Miracano, narakumarita. Vai, ave miracano, narakumarita.
Praise the Lord. Hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kalara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, shine and glory to God. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Your name exalted, your name exalted, your name exalted, your name exalted. Shavara kalara mania daravani karavan dalavana daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. क्या उनको समझते हैं? Hallelujah, 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 hallelujah. समझते प्रभु का निकट निजल लो समर्पण करो तो आपको आत्मा रे पुनावा में चेष्टा करो आत्मा रे परमेश्वर में आत्मा रे सवार प्रजामान करो उचित से पिता इस प्रकार उपासना को चाहते हैं हालेलुया 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 हमारे को जीवन बदल जीवा आवश्यक जे प्रेम प्रभु चाहते से परिया में हवा प्रॉब्लम इदो अक्रमणी कारावा छकलारावा
परभाषा कुहतु प्रत्येक परभाषा कही प्रभुतर प्रशंसा धन्यवाद करूँ आराधना करूँ पवित्रात्मा परिपूर्ण हो जेहेतु जोटार प्रभुर आत्मा से स्वाधीनता
Lord, your name is exalted, your name is exalted, your name is exalted. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be to God. Hallelujah, 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 hallelujah. हाथ ऊपर उठाइए लगा दो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है नाम में मुक्ति नाम में शांति नाम में शांति
the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 ଆଉ ଥରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ହାତ ହଲେଇକି ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିଜ ଯୋଗାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯାକ ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଆଉ କମଲ ଆଗକୁ ଆସି ଥାନ୍ତି। Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. প্রভুর নাম ধন্যবাদ 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 হে প্রভু বিশ্বর বারে তোমার নাম ধন্যবাদ হালেলুয়া 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 তোমার নামকে একত্রিত করে তোমার নাম ধন্যবাদ আমরা জীবনের মনামত নির্বাচিত তোমার নাম ধন্যবাদ ও দেখো প্রভু আমার নিকট করে ঈশ্বর বিষয় উপস্থিত তোমার নাম ধন্যবাদ সে উপস্থিত অনুভব করে তোমাকে সাহায্য করছে তোমার নাম ধন্যবাদ 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 তুমি এই কোন চাও সেই আত্মা শক্তি উপাসনা করে তোমাকে সাহায্য করছে তোমার নাম ধন্যবাদ আমি সেই উপাসনা চাহনা চাইতা তোমার নাম ধন্যবাদ 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 নিজের সমস্ত মধ্যে দয়া করো আমাদের সমস্ত পাপ দুঃখ ক্ষমা করো তোমার ধুই পরিষ্কার করে উদার ভাষা কারণের বলা বলা ইদারা বতারা খালা বন্দরা বলা বলা হালেলুয়া 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 আমরা আত্মাকে বলনে সব নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইদারা বতারি খালা ভাষা খালা বন্দরা বলা বলা হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেম পক্ষে পক্ষে প্রভু অবদান তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 প্রভু নাম ধন্যবাদ 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 প্রত্যেক নাম থেকে নেই শুধু তোমার নাম ধন্যবাদ এবং যৌমান আমাদের উপর প্রভু প্রভু তোমার আত্মা মধ্যে পানি আমাদের উপর আত্মা বিশ্বাস করি তোমার আত্মা মধ্যে প্রভু মনোবায় সম্মান গ্রহণ দেখে পবিত্র পরিপূর্ণ করে অসমসম প্রভু পরিপূর্ণ করা হালেলুয়া 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 মুझे এখন মানসিক বিকার প্রাণনা পরমেশ্বর কারণ আমরা জানিয়ে দিয়েছি তোমার নাম ধন্যবাদ নহলে প্রভু আমার মধ্যে প্রভু এই পরি প্রভু আত্মা জীবন প্রভু অবরত নষ্ট জানিয়ে প্রভু প্রভু আমি জানবো ভয় করতে সময় তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ কারণ প্রভু তুমি তোমার
ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶ ଉଚ୍ଚେଇକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଭୟକୁ ତୁମେ ଦଗ୍ଧ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଭୁ ଦଗ୍ଧ କରିବା ପ୍ରଭୁ ତମର କ୍ଷମତା ଅଛି ଓ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶବ୍ଦ କରିବା ଶୁଣିଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନର୍କକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଭଳିଆ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୁଣାନ କରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆମେ ପରିଚାଳନା ଜୀବନ କାଟି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଚାଲି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ତୁମେ ଦୂର କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ଦିନ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଦାରକୁ ଆମ ବାସ କରିବା ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନ କର ଉଦାର ବସାକାର ପରିବାର ବଲବଲ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମধ্যে ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରଖିଛ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆମେ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପାଳନ କରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତାହା ଯେଭଳି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାଳନ କରି ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ କରି ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ଯାହା କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କେମିତି ସମୟ କରି ସାହାଯ୍ୟ କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର धन्यवाद दिए आज विशेष सुजोग निमंते देखा ईश्वर निकटवर्ती हो तुम से तुम निकटवर्ती हो एवं ईश्वर निकटवर्ती होगा मोर मंगल तेणु जो मैंने आज प्रभुंर निकटवर्ती होती प्रभुंर सेवा करने यही सेवा कार्य जोग देते स्थान मंडली आउ जो मैंने ऑनलाइन वाच कर निश्चय प्रभु आम मंगल करने चाहती से अमंगल घड़ा विषय परमेश्वर आम चिंतार बाहर से कार्य करती मागिबा भाविया अत्यधिक भाव में साधन से कर कर्मानुसार से फल दे था आम किसी उत्तम कर्म अच्छे तार निश्चय से उत्तम कर्मर फल पुरस्कार से प्रदान करेंगे आम को प्रत्येक प्रभु एक प्रस्तुत हृदय आ मन दिंतु जपरी यही समय को आम विशेष भाव में ग्रहण करी आने प्रभु ठारू विशेष अनुग्रह एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा धर्मशास्त्र अध्ययन करने बर्तमान आमने समस्ते आउ बाइबल खोलिक देखु प्रेरित 3 पर्व आउ 1 पदरू 8 पद पर्यंत कमल पढ़ो ओडिया लीना भौणी इंग्रेजी कमल पढ़ो लीना भौणी पढ़ो ओडिया Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, and a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who enter the temple, who seeing Peter and John about to go in the temple, asked for alms, and fixing his eyes on him, with John Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God.
ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ପିତର ଓ ମୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସେ ପିତର ଓ ମୋହନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଦେଖି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିତର ଓ ମୋହନ ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପିତର କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ରୂପା କି ସୁନା ମୋର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ନାଜରେତିଆ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ପୁଣି ସେ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠ ସବୁ ବଳ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ କୁଦା ମାରି ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। এই স্থানের যে গোটে বিশেষ বাক্য আজ আমি চিন্তা করা সময় কেবল এ বাক্যর বক্তা বা শ্রোতা মাত্র নহি, তার কর্মকারী হওয়া মাত্র আবশ্যক। গোটে বড় আশ্চর্য কর্মর কথা এইটি লেখাইছি। আউ প্রভু আজ মধ্যে আশ্চর্য কর্ম সাধন করছেন। যে লোক নুহতি যদি সে সেମାନଙ୍କ নিমন্তে আশ্চর্য কর্ম করুলে, যেপরিকি জনে মাতৃগর্ভରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭାକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଉ ତାକୁ ସେଦିନ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମର ସୁସ୍ଥ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପେକ୍ଷା କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର ଉଦ୍ଧାର ଖଟଖଟ ତୀକ୍ଷମତାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚିହ୍ନା ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। साहाय्य करो, अनुग्रह करो प्रभु। हम प्रत्येक साहाय्य कर
ଆମ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆମ ହୃଦୟରେ ଖୋଲ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଜର ଗୁଣାଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାରି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେନ୍। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରି ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଇବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୁତ ବାକ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନ କରିବାରୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଆମକୁ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ହେବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯେ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ସେ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖେ ଯେପରି ଏହି ସମୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏ ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବର 1-8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତର ଅସୁସ୍ଥ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ସେ କୁଦା ମାରିକି ସେ ଠିଆ ହେଲା, ଚାଲିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାହା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। 5000 ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତରେ ମୋଟ 8, 10, 12 ହଜାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତରଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରି ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏଠି ସାଧିତ ହେଲା, ଏଠି କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାହା କେତେ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାପୀ ଆଉ ଆମଙ୍କର ହେତୁରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଆଉ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ আপনার সমস্ত বিষয় উপরে তাকে নিযুক্ত করিয়া নিমন্তে মধ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁর বাক্যরে। বর্তমান যেপরি দেশরে রাজ্যরে এবং জগতরে বিশিষ্ট লোক মানে রাজনৈতিক নেতা মানে আউ সেমানে শাসনর দায়িত্ব নেউছেন, সেইপরি ভাবে ধর্মশব্দ লেখা যেতে প্রভু আসবে, প্রভু যীশু আসবে আউ সে 17 বর্ষ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য স্থাপন করবে। সেতবে সে সাধু মান যে তাঁর কার্যরে আউ বিশেষ ভাবে আউ নিজ নিজকে উৎসর্গ করে রাজ্য বৃদ্ধি মধ্যে কার্য করতে সেমানকে সে ক্ষমতা দায়িত্ব দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তেমন এপরি বিশেষ কার্য আমার দ্বারা মধ্যে হওয়া আবশ্যক। তবে এথিপাই আমার কিছু প্রস্তুতি দরকার। এপরি জাগতিক কৌশি বিষয়ে আমার প্রয়োজন না। জাগতিক জ্ঞান ধন শক্তি ক্ষমতা দক্ষতা এপরি কিছু বিষয় আবশ্যক না। আত্মিক বিষয় যে ইচ্ছা করিব সে তাহা পাইপার। সেই 5টি বিষয় নিরীক্ষণ করা। আসুন এই পীড়িত 3 পর্বর 1-8 পদ মধ্যে যে গোটে গ্রেট মিরাকল, মাতৃগর্ভরু খঞ্জ জনে লোক সে কেবে চারি নথিল, তাকে তার ভিক্ষাবৃত্তি লা, ভিক্ষা মাগুলা লোক মানুষ ভিতর ভাল কলে এবং এতে লোক মানে হাজার হাজার লোক মানে মন পরিবর্তন কলে গোটিয়ে কার্যরে। প্রভুঙ্কর কার্য করা কেতে প্রকার চিন্তা করতে লোক মানে বর্তমানে মানে দেখিপার বড় বড় মিটিং মহাসভার আয়োজন সব করা যায়, বহুত অর্থ করা যায়, অর্থ খরচ করা যায়, বহুত প্রকার আউ
दायित्वपूर्ण भाव से सब कार्य करिथांती किंतु एपरि गोटे आश्चर्य कर्म देखा जाए नहीं किंतु बाइबल लिखा ईश्वर राज्य व्याकरण मात्र सत्य प्रकाश पाए प्रथम करंती 4 पर्व 20 पद अनुसार आम देखुचु ये जो गोटे आश्चर्य कर्म होला तद्वारा केते हजार हजार लोक मैंने मन परिवर्तन कर बाट को आम जा आवश्यक से निमंत तो पाउल कहते एफिसीय मंडली को 6 पर्व तार 10 पदर शेष कथा यही प्रभु शक्ति प्राप्त होकर आक्रमण बलवान तेरे प्रथम कथा ये जो आश्चर्य कर्म पछरे जो 5टी विशेष विषय रही प्रथम टाइम ऑफ गॉड ईश्वर गोटे समय जो समय प्रभु कार्य करती आम बुझा दरकार प्रभु लोक मैंने जो मैंने प्रकृत प्रभु को प्रेम करती भय करती आ प्रकृत धर्म कर्म साधन करती आम समस्त जानवा हम जे जो पर्यंत प्रभुकर समय पहुंची ना से पर्यंत प्रभु कार्य करें ना प्रभुकर समय आमर समय नुहे आमर समय पर प्रभुकर समय नुहे जब लिखा प्रभु कहे आमर संकल्प तुम संकल्प करना तुम मार्ग आमर मार्ग करना भिन्न आ उच्चतर पृथ्वी आकाश में जब उच्चतर उच्चतर एटा प्रभु टाइम ऑफ गॉड ईश्वर समय कौन एक पदर लिखा दिने प्रार्थनार निर्दिष्ट समय अर्थात 3 घंटा बेले भीतर जन मंदिर को जाऊे 3 घंटा बेले आफ्टरनून अपराह्न सब आश्चर्य कर्म होला राति 3 घंटा बेले नहीं भोर समय नहीं संध्या बेले नहीं अपराह्न 3 घंटा बेले अपराह्न गोटाए बेले नहीं अपराह्न 4टा बेले नहीं अपराह्न 3 घंटा बेले एपरी गोटे बड़ कार्य आउ एते लोक मैंने मन परिवर्तन करेंगे यहाँ ईश्वर इच्छा में नहीं पार ना समस्त आश्चर्य कर्म ईश्वर इच्छा अनुसार हवा आवश्यक ना अनेक समय आम देखू मुझे अनुभव करे अनेक आश्चर्य कर्म प्रभु साधन कर मो जीवन सभा कार्य मात्र अनेक समय ता भी ना कारण प्रभुकर समय बाहर ताके पारे ना जो प्रभुकर समय पहुंच जाए सहजरे से काम होता है आपर गोटे विषय मोर मन अच्छी गोटे स्थान में गजपति जिलार गोटे बातीस ग्राम मत मत मंडली मत डकाई गोटे युवा पुओ प्रार्थना करने भयंकर भाव में भूतग्रस्त हो मृत्यु सहित से मला भाया से हो जाता आउ से तले पड़ी से रही से कथबार्ता कर तार कौन सेन्स भी ना देह पूरा ठंडा बरफ पर ठंडा भी हो जाता काठ गंडी पर से पड़ी रही जो से मत आसी डाक अनेक रास्ता चलीगला आ मु प्रार्थना कली से कहली आसंता काली प्रार्थना करने यहाँ से गजपति जिलार नुनरिजु बोली गोटे गाँटी तेरे से मत बहुत बाध्य कले से 2-3 दिन है पड़ी रही पूर्व विभिन्न अनेक समय मुझे जा प्रभुकर सभा कार्य करुँगी तेणु से मोर सभा कार्य विषय भलरे जानी अनेक अनेक आश्चर्य कर्म प्रभु मो द्वारा साधन करुवा से मो पाक 2 जन लोक पठे मत डाकवाई आउ गली से बाध्य कले सन्ध्या मुझे पहुँचले बहुत समय घंटा घंटा चली बहुत क्लांत होती से बाध्य कले पाक जाए प्रार्थना कर किंतु मो अंतर अनुभव कली ना मुझे ना आज ना काली प्रार्थना करवा से तो मरीगला माने ताकि तो किसी ना किंतु से पूरा मरी ना सामान्य निश्वास पाखे केवल अच्छी तेणु आप प्रार्थना कले तार तो शेष आउ तो किसी ना मु दृढ़तार सहित कली काली प्रार्थना करवा जदि आज रात किसी हुए माने से मरी भी जाए ताले मु दायी हेबी मु जानी मुझे कन्फिडेंटली मुझे कहीपारि एटा केवल आत्मांकर कार्य मु ठीक एक कथा कहली जदि तार किसी हुए आज से मु दायी हेबी आउ कहली आसंता काली प्रार्थना समस्ते बंद हो गए स्त्री पुरुष सान बड़ समस्ते से गाँव बाहरी आसी आ मत वेलकम करने से ठिया समस्ते नीरव निज निज घर को चलीगले आउ राति खियापिया कलापर शोवा समय टे प्रार्थना कली कौन है से युवा पुओ को मत जानवा दियो मो कथा अनुसार प्रभु कले अल्प समय शोई प्राय मध्यरात्रि समय मत गोटे दर्शन द्वारा देखईदे से युवा पुओ जी सेमती पड़ी अच्छी से मो सामना को आसला मु देखुची से स्वप्न दर्शन में आखि बड़ बड़ कर मत अनेक से कहूँ ओडिया मुझे तू जानू तू कहीकि तमें ना कि आपण ना से केवे मत सेमती कहबनी बहुत भय सम्मान सहित मत व्यवहार करे
ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସେମିତି କହୁଛି ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଅନେଇକି ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣୁ। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନି ତାକୁ। ପୁଣି ସେ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ବାହିନୀ ଭୂତ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ଯେ ତା ଦେହରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସି ସାରା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେମିତି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଜଣ 14:12 କଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁ ଜାଣୁ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ତୁ କହି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯଦି କେହି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ସେ ବିଷୟ ସବୁ କର୍ମ କରିବ ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଯେଉଁ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଅନେଇଥିଲା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ପଡ଼ିଦେଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ ରଖ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଏଇ କଥା ମୁଁ ତାକୁ କହି ନ ପାରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ରିଫର କରି ବାଇବଲ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 12 ପଦ ଏବଂ କଣ ଲେଖାଛି ସେଟା ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିନଥାନ୍ତା, ଶୟତାନ ହାର ମାନିଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଜାଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତ ସଂହିତା 16 ଲେଖା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛି। ଏଫେସ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହଉଛି ଏଟା 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବେ ତାକୁ ଧରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସେଠି ମିଶାମିଶି ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେମିତି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଶୟତାନ ପରାଜିତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ କହି ମୁଁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ସକାଳ ବେଳକୁ ଉଠି ବିରାସ ସବୁ କଲା ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହିନୀ ଭୂତ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇଛି। କାରଣ ଏଟା ପାଇଁ ଉପବାସ ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ବିନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୂତ ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା ମିଳିଲା ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 17 ପର୍ବରେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଇବି ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଗାଧୁଆ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ତା ପାଖକୁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଟିକେ ତେଲ ବୋତଲ କଣ କହିକି ଟିକେ ଧରିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁର ପଡ଼ି ଭରି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ତାକୁ ଉଠାଅ କଲି। ତାକୁ ଉଠେଇକି ଏମିତି ବସେଇଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି। ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପରି ଛୁଇଁଲେ ଦେହଟା ଏକଦମ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଅଛି। ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ। କେବଳ ଜୀବନଟା ଅଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଚାଲିଛି। 2-3 ଦିନ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛି। ଖିଆ ପିଆ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଭିତରେ ବାହାରେ ଲୋକ ଭରି ହେଇଗଲେ ସବୁ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଆଉ ତାଳି ମାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ କହିକି ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା ଗୀତ ମୁଁ ଲିଡ୍ କଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସେ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ଜଣାଶୁଣା କହି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଲିଡ୍ କଲି ସବୁ ଗାଇଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପରଭାଷା କହିକି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଜୋରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଆଉ ସେ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହିଲି ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ଆଉ ଏ ବାହିନୀ ଭୂତ ମୁକ ବଧିର ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯା ତାଠାରୁ 2-3 ଥର ସେମିତି କଲି। ସେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି। ତାମାନେ ସେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଶୟତାନ ତାକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୋ ଭିତରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଲି ସେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପାଇଥିଲି। ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ କହିଲି। ତାପରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ତୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲେ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିଗିରି କଲି। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆଖି ଫିଟିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କହିବୁ ତୋର ମୁଖ କର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉ କହିଲି କହ ପ୍ରେଇଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଭଲ ରୂପେ କହିଲା ପ୍ରେଇଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଖି ଖୋଲି ବସିକି ସେମିତି ଯେମିତି ବସିଛି ସେମିତି ହାଲେଲୁୟା କହ। ସେ ହାଲେଲୁୟା କହ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ କହ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସେ ତାହା କହ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିଆ ହୋ। ସେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଟଳ ଟଳ ହେଉଛି। ତା ଗୋଡ଼ ବଳ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କିଛି ପୁଣି ଶୟତାନର କିଛି ପ୍ରଭାବ ତା ଠାରେ ଅଛି। ପୁଣି ଜୋରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ସିଧା ଠିଆ ହୋ। ତାପରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ସେ 100କୁ 100 ତାକୁ ବଳ ଆସିଗଲା। ସେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଏଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ ପହଞ୍ଚିଲେ
आउ पुनर्बार से सेमती भाव में असुस्थ है किसी समय पर आहरी मत कहले जे से पुनर्बार सेमती असुस्थ है पूरा भल है बहुत सुंदर कथबार्ता कला खाइला पे सब पुणी आ बहुत प्रार्थना चलता से चर्च घर जा केत सहित बहुत प्रार्थना है आउ से तार कौन सी परिवर्तन ना मो बड़ आउ क्लांत शांत हो गली अरे कौन करी एत प्रार्थना भी करुच्ची समस्त नहीं पुणी तार परिवर्तन ना मुझे कहली प्रभु टे कि गोटे चिन्ह लक्षण टे देखी दियो बड़ क्लांत लगे केते प्रार्थना करी से जड़े कहीं घर आसला आम जो गिर्जार प्रार्थना करूँ आसी कहला एवं अल्प समय से आखि फिटे आउ कहला जाइए कह मो आहरी प्रार्थना कर से मो भितर आहरी अधिक आग्रह सृष्टि कला पुणी आहरी प्रार्थना कलु एवं संध्या बेले जाइलु प्रार्थना करने समस्ते घरे प्रार्थना होची केमिति भाव कि गोटे विशेष दर्शन सब द्वारा प्रभु कथा कहले तथापि तार अवस्था सेमती से राति सारा सेमती मो बड़ क्लांत हो गली आ राति शोवा समय मु प्रार्थना कली मोर शक्ति शेष होगा मुझे ना तुम्हें आश्चर्य कर्म कर तुम्हें आश्चर्य कर्म कर केवल यही कथा प्रभु कह आश्चर्य कर्म कर आश्चर्य कर्म कर मुझे किसी बहुत क्लांत शोची राति आउ कौन सी स्वप्न दर्शन कि ना कि भोर समय मु बिछना छाड़ुची से ही समय गोटे रब शुणिली से स्वप्न कि दर्शन ना गोटे रब शुणिली आज तुम्हें आश्चर्य कर्म देख एति आउ किछि नै तापरे जतले सकाळला पुणी आउ सब नित्य कर्म सारी तांको पाखु चालो जीवा कहि तांको घर को जेमिति मु तांको घर बरंडारे पाद देकी से उठी बसी पड़ा 100% नॉर्मल हे गला प्रकृत रे बाइबल लिखा जो उपदेश आउ रे 3 पर्वतार 11 पद रे जैसे प्रत्येक विषय तार समय शब्द प्रभुकर गोटे समय अछि से समय पूर्व आमर अनेक धर्म कर्म प्रार्थना फलहीन परि लागिवो किंतु फलहीन केबे होबो नै गीत संगीता 145 18 लिखा कि सदा प्रभु अपना निकट में प्रार्थना करी सत्य भाव में प्रार्थना समस्त निकट वर्तमान आपण जदि खाली प्रार्थना न करी सत्य भाव में प्रार्थना करुथिबे से आपनकर निकटवर्ती आपण को कथा कहिबे गोटे समय दर्शन देबे से दरकार से दूत को पठे कि निज मध्य दर्शन देबे जेपरि मत मध्य से पुरी कथा कहिसन दर्शन देबे प्रार्थना उत्तर देवे आश्चर्य कर्म करेंगे बाइबल लिखा आउ निकट अर्थात ईश्वर निकट को आसवा लोकर यह विश्वास करने आवश्यक ईश्वर अच्छा आउ जो मैंने अन्वेषण करती जत्न इंग्रेजी बाइबल अनुसार से पुरस्कार दाता यह आसवा लोकर विश्वास करने आवश्यक एवरी 11 पर्व 6 पद आपन को विश्वास करने जब समय पहुंच प्रभु कार्य करेंगे आश्चर्य भाव तेणु देख ये जो आश्चर्य कर्म है प्रथम कथा मुझे कौन करी टाइम ऑफ गॉड ईश्वर समय आगे कौन लिखा से प्रेरित 3 पर्व 1 पदरे दिने प्रार्थनार निर्दिष्ट समय गोटे टाइम ठीक समय जो समय होता अर्थात अपराह 3 घंटा बेले इतर जन जाऊँच आउ मातृगर्भर खंजर अच्छी आउ से सुस्थ हो मोर समय सब तुम हस्तगत बोली दाऊद जो कहते गीत संख्या 30 पर्व आउ तार 31 पर्व तार 15 पद प्रकृत प्रभु गोटे समय निरूपण कर समय को प्रभु निजे निजर नियंत्रण से रखी था कंट्रोल से रखता आपंकर समय प्रभुकर कंट्रोल मन रखु शैतान कंट्रोल रे नहीं मनुष्य मान कंट्रोल रे नहीं जदि भावुं ना मो किसी नहीं ए लोक हेतु मोर कामटा बंद हो पार ना ए लोक विलंब कर भावतु नहीं सेमती दाऊद कहते मोर समय सब आप प्रभु आपंकर समय प्रभु द्वारा कंट्रोल हो हाँ आम बाहर को देखा शैतान कार्य होती शत्रु विपक्ष कार्य होती प्रभु अनुमति देथिबारु से कार्य करुच्ची जमती प्रभु अनुमति देले शैतान को आउ से जाकि आयुबंकर नाना प्रकार क्षति कला तेणु यहाँ बुझीगले आम समस्यार समाधान हम आम व्यस्त विरक्त विव्रत मैंने जहाँ प्रभु निरूपण कर अन्यथा हो पारनि ना ठीक अच्छे प्रभु इच्छा कही प्रभु आम कृतज्ञ हवा कह प्रभुकर समय पहुँचो से हम ता पूर्व नहीं आश्चर्य कर्म यहाँ मन रखु प्रथम कथा
जो बड़ आउटस्टैंडिंग मिराकल एठी हला ए जो मातृगर्भर खंज लोक ठारू आपण माने मु बहुत गुण भव अच्छु आम सहित से लोक तुलना करा जाई पारिबने काहेकि आमे नित्य नित्य प्रभुଙ୍କର सेवा करू से तो भिक्षा मागुथिला ए गिरजा प्रार्थना केबे करूनथिला से दान दश मांस दस जानथिला को डुबन नै नथिला से पवित्रात्मा दान से प्राप्त होई नथिला जने धार्मिक लोक नथिला जने खंज लोक एते बहुत लोक अछन ताहा प्रति एते बड़ कार्य जदि हला जो माने प्रभुଙ୍କ संगे लागि रहछन ताहा पे केते अधिक न हो प्रथम कथा टाइम ऑफ गॉड ईश्वरଙ୍କର समय पहुंचीबा को आश्चर्य कर्म निमंत्रण मन रखंतु तुम जो कहि मो शेष वर्तमान आम जो निज जो प्रस्ताव आश्चर्य कर्म पाई प्रभु करिबा मानक मध्यरे मु जाने नै जे कहा पई कर करिवे समस्तଙ୍କ पई सब करिवे सेटा मु कहै जहा पई प्रभुଙ୍କର समय वर्तमान निरूपण हेतिबो से वर्तमान ता पई से कार्य करिवे एई सेवा कार्य शेष पूर्वरु प्रभु करिवे आउ जहा पई किछि आउ केते दिन थिबो आज हेई पारिबनी ताहा पई मात्र से विश्वास रे ग्रहण कले प्रभु ताको स्मरण करिवे से समय पहुंचला बेले कहीं अटकई पारिबनी से आश्चर्य कर्म को जदि प्रभु चाहू नथिबे ता केबे घटिबनी आम मन बदली देवा दरकार से हमर शारीरिक स्वभाव बोली भाबी किसी प्रतिबंधक थिले निजको समर्पण करबा आवश्यक प्रभुर कार्य सहज होई पारिबो टाइम ऑफ गॉड प्रथमे आउ तापरे आउ होजे हाउस ऑफ गॉड ईश्वरन को गृह आश्चर्य कर्म पाई ए लोकन को लिखाई जे दुई पदरे ए मातृगर्भर खंज लोक को कौन करते भिक्षा मागे निमंते लोके प्रतिदिन से सुंदर नामक द्वार रे रखी दौते मंदिर रे प्रवेश करते लोक मान भिक्षा मागे मंदिर से हाउस ऑफ गॉड से पाखरे से लोक आसिक अछि अलग जगह थिले होत ताको ही पारि न थांता पितर जन जाउछते प्रार्थना पाई तेणु ताको से देखि देले समय हाउस ऑफ गॉड और द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट जीसु ख्रीष्टଙ୍କର मंडली सेटा गोटे इंपोर्टेंट स्थान ताठारु इंपोर्टेंट आउ अधिक महत् गुरुत्वपूर्ण स्थान जगत रे नाही चर्च मंडली लेखा अछि ताको नरकर बड़ पराजय करि पानि एपरि नामर स्टेट रो असेंबली ना सेंटर रो पार्लियामेंट ना एपरि कोनसी विशिष्ट स्थान अछि जहा को नरकर बड़ पराजय करि पारिने सब शैतान रो अधीन रे कारण शैतान कहला से दिन यीशु परीक्षा कला बरे जगत रो ऐश्वर्य सब मते दिया हिची मु जहा को इच्छा ता दे पारे तो आज अनेक जगत रो लोक माने पाक्य धार्मिक माने जागतिक भाव से बहुत भल रे अछन से समान को देछि से कहि छी यीशु मु जहा को इच्छा ले मु पाप दे तने कार सेवा करंगे तो से समान को देछि प्रभु को लोक मान को से दब नहीं करे धार्मिक मान को से केबे दब नहीं जति से माने का कथा मानि के तार सेवा करिवे दे दो परीक्षा प्रलोभन रे पकई घातित क्रिया पई तापर अनंत कान धन किपरि हरै दंड पाइबे सेरा से तले समान बुझिया किंतु प्रभु न देले कौनसी प्रकार भूल भाव रे कौनसी धन संपत्ति ऐश्वर्य सम्मान क्षमता एपरि कौनसी विषय आमे जगत रे ग्रहण करबाटा उचित नाही सेडा मंगल नाही उन्नति नाही आशीर्वाद नाही शैतान बडे चातुरी जाओ बाइबल में लिखा दिवित संगीत रे तुम गृह रे थिबा उत्तम द्रव्य तुमे परितृप्त करिथा प्रभु को गृह उत्तम द्रव्य रही मंडली हूँ ख्रीष्टंकर शरीर आश्चर्य कर्म आम जदि आम देखा चाहूँ आम जीवन मंगल चाहूँ तार आम को ईश्वर को गृह अर्थात मंडली आम को लगे एपरिक जो बाइबल लिखा से प्रेरित मान समय जो मैंने मन परिवर्तन मंडली सहित संयुक्त है खाली संयुक्त है ना ए मंडली मु सदस्य आउ से मंडली को जाए यहाँ ठीक अच्छे आउ बड़ कथा से प्रेरित 2:42 अनुसार से माने निविष्ट भाव रहिले लागिक रहिले एपरिक आउरी लेखा होची 46 पदरे प्रतिदिन से माने सेवा करथिले जथा साध्य चेष्टा करंतु मंडली सेवारे रहिबा पई मंगल तो घटिबार गोटी अछि अनेक अमंगल घटु नै फॉर एग्जांपल हम रास्ता रे जाउछु जीवा सब केते लोकंगर केते दुर्घटना होछि प्राण छाड़ी जाउछि हाथ गोड़ भागी चिकित्सा रे से पड़ी रही मेडिकल रे विभिन्न स्थान मान सेटा तो ही नियम केते बड़ कथा आम मनीष मैंने एपरी अनेक प्रकार अमंगल आम घटी ना मंगल तो अच्छी ठीक अच्छी जो समय घटिया घटो पुणी किसी मंगल आम ही ना यहाँ भी आम कहीपर अनेक रोग व्याधि प्रभु को सुस्थ कर जो समय लोक मैंने चली जाइए अनेक खाद्य अन्य वस्त्र ना प्रभु ये सब आम को
केते प्रार्थना भी उत्तर दी हिसाब कले केते हम सेटा कही हम ना आउ जहाँ किसी अच्छी ता भर किसी गुड़ाक थी जोड़ा है सेटा बेले बेले एमती भाव आम भर आसे जमी प्रभु मो आदौ ही चिंता करना केते बड़ भूल कथा अनेक जहाँ कर मन पकड़ा कथा जमी गीत संख्या 103 पर्व लेखा आउ हे मोर प्राण सदा प्रभु धन्यवाद कर हे मोर मन सदा प्रभु धन्यवाद कर हे मोर अंतरस्थ समस्त पवित्र नाम धन्यवाद कर हे मोर मन सदा प्रभु धन्यवाद कर आउ मंगल दान सब पार्श्वर ना गोटे गोटे प्रार्थना समय गोटे गोटे समय बसला बेले आपण कौन करेंगे कौन कौन प्रभु आपण मंगल कर अवस्था को अवस्था को आनी यहाँ मन पकई पकई धन्यवाद कर शैतान चातुरी विरुद्ध में दंडा मान हो पारे कारण शैतान कौन तार चातुरी प्रयोग कर देख अनेक घर अच्छी तुम एत दिन है तुम घर अच्छी अनेक चाकरी अच्छी तुम चाकरी अच्छी अनेक सब काम तुम नहीं तो यहाँ हूँ शैतान चातुरी ताकू आम उत्तर देवा कह मु धूली थी खतराशु थी प्रभु मत बसे प्रार्थना प्रभु मन पकाए प्रभु जो कटक मुझे से जो पाठ पुस्तक में लिखाई से अनुसार मो प्रति घटना मो परिवार आम बहना जो गोटे गोटे बखरा घर भड़ा नहीं पुणी 100 टका मत कष्ट लगे गोटे साधारण चाल घर यहाँ पुणी से 100 टका ना जन छाड़ देलु कमल मिली छोट छोट थे आउ से पाठरे जोड़ा मु पढ़ी से मो मत लिखाई आउ से पाठ गोटे पाठरे थिला जे गोटे बखरा घर से खियापिया सब करती कही से कौन लिखा था आम आउ प्राइमरी स्कूल पढ़ा समय यहीटा आमर खाइबा घर यही मो माँ कौन करे आउ बेसर बाटे शाग खरड़े जाई रगड़े यहीटा आमर शोवा घर इत्यादि मैंने गोटे जगह सब ठीक सेमती गोटे बखरा गोटे स्टोव थिला किरोसिन स्टोव ताकू मारिकी रंधा होता खाद्य जदि किसी संपत्ति दामिका जिनिस थिला गोटे टेप रेकर्डर मो पाखे केमी मन करी गोटे टेप रेकर्डर मुझे करी साउंड बॉक्स करी बजे खुशी सेटा जदि कही से संपत्ति आउ फैन फैन से कथा छाड़ से गुड़ा तो कौ स्वप्न ना साइकिल ना कौन केमी भाव पुणी कटक आसवा समय से अवस्था सेठू जदि बर्तमान यही अवस्था मुझे केते प्रभु कार्य न कर मत स्वप्न प्रभु थे देखे कटक आस अल्प दिन मध्य मु विश्वस्त लगे प्रभुर कार्य जो बाइबल लिखा भेद मध्य 28 प्रभु 20 पद विश्वस्त लोक आशीर्वाद वर्धिष्णु हम सेमती भाव प्रभु मत बढ़ी दिन स्वप्न देखुची के बोधे छेड़ी कुकुड़ा एमती के पोषिचु गोटे छेड़ी का 2टा गोटे कुकुड़ा 2टा हो आखि समय कौन होते से मकरा चर्च केवल आम जाऊँ ना कौन मत लगुच दिन सिस्टर को पचारि प्रेमता सिस्टर में जो स्वप्न देखी से बहुत खुशी एक्साइटेड मत कह कौन आज प्रभु कहते कौन स्वप्न दर्शन देच कह से शांतिलता सिस्टर प्रियता सिस्टर सब जानते मत बहुत भल भल स्वप्न दर्शन खाई प्रेमता सिस्टर मुझे कहे सार बहुत खुशी होती अर्थ कर से आज एमती देखी कौन एमती आम छेड़ी कुकुड़ा पोषिचु मुझे देखुची गोटे छेड़ी 2टा हो गोटे कुकुड़ा 2टा हो टे हसीदे प्रेमता सिस्टर सांगे सांगे कहीदे आउ कई कहना प्रभु तुमको 2 गुण आशीर्वाद करे 2 गुण केते गुण तार हिसाब नहीं से समय आम घरे जहाँ था तार मूल्य कले बर्तमान जहाँ तार मूल्य कले 2 गुण बड़ केते गुण रहा तार चिंता बड़ एति गुण सरीगला प्रभु कह ना मुझे किसी करने चाहूना ना मो समय सरी तुम अंतिम काल भर तुम प्रत्याशा अच्छी बोलते लिखा प्रभुंर वाक्य परीक्षा सिद्ध अन्यथा केवे हम ना प्रभु को गृह त्याग करते जीवन में मुझे संकल्प करी प्रभु को गृह मुझे छाड़ी ना जपरी दाऊद कहले जेहेतु मत प्रभु दाऊद सहित तुलना कर स्वप्न दर्शन रबर कथा कहते से चिंताधारा मो भर अच्छी मुझे जो परीक्षा मत स्वप्न दर्शन कही आम दाऊद रूप कह तुम प्रति एक्साइटेड हो लोक मैंने शुणुंट खुशी होती जहाँ प्रभु आम एत कथा कहते बलांगीर जो से मीटिंग गत थर 3 दिन विभिन्न साक्ष्य सब देलापर आउ जो से मीटिंग सब सरुचे लोक मैंने बहुत भाव में उत्साहित उपकृत होती जड़े विशिष्ट लोक मीटिंग सरू सरू कहले एकदम ट्रेमेंडस माने भयंकर कार्य कही आउ केमी भाव में आत्मा परिवेश बहुत से होता है जड़े स्त्री लोक आसी निकट कह आप एत अच्छा आत्मिक भाव में एत सब अनुभूति एवं जो कंधमाल को जाकर आसते से जो जे कार ने बाणी से करता
से स्त्री से कथा स्त्री कही एपरी वाक्य एपरी साक्ष्य आम के शुणी नु कहीं आम पाखक आसन यही भाव में मुझे खाली एंजॉय करे ना खाली मो उत्साहित हुए ना अनुभव करे दाऊदों परी जो प्रभु मत कथा कहते मत परी हवा मो दाऊदों परी ना क्यारेक्टर मो ठारे अच्छी ना ना खाली प्रचार करुच्ची प्रचार कले अन्य माने शुणी उपकृत हे मो हम ना पाउल मत बहुत पसंद कर नूतन नियम कार्य जीवन शैली सब नहीं खाली से कौन लोक मैंने बहुत सुंदर कथा कहले यीशु मत कहवा हम ना यीशु सत कहे जदि मो पाउलों परी हूँ तेणु मो निजक देखे मत पाउलों परी हवा हम खाली परी कथा कहले ना शिक्षा देले ना से अनुसार मो जत्न कै आपण भी सेमती कर देखिए प्रभुकर कार्य के तेणु हाउस ऑफ गॉड थे मंदिर पाखरे से रखा होता तेणुक हठात पितर पाउलों दृष्टि आसला आउ पितर भल कले से बाइबल परिष्कार देखा मंडली उपासना त्याग करना जदि से भली नितांत एपरी गोटे प्रयोजन न हम मंडली अलग रुहत बेनिफिट आप जदि प्रभु गृहर मंगल विषय जो उत्तम विषय से परितुत्र लिखा होती आप प्रभु गृह रे ना जेकोसी कारणवशत ताहले कौन हम कहते से मंगल आप पाइपर कि आप वंचित से आपंकर घर कौन से ईश्वर गृह मंडली घर घर साधु माने जो एकत्र होती प्रभु लोक मैंने से एपरी मगर मध्य चिंता मो भर आसा जब दाऊद कहे मु जाव जीवन आउ सर्वदा सदा प्रभु गृह बास करी यही कथा कही गीत संहिता 23 पर्व को आउ दाऊद शेष कर गीत संहिता 23 पर्व दाऊद निजे गीत से लिखिं आउ से गीत संहिता 23 पर्वर शेष से यही कथा कहते तार से 6 पद पुणी मु सर्वदा सदा प्रभु गृह में बास करी यहाँ शेष कथा गीत संहिता 23 पर्वर शेष धारी यहाँ दाऊदंकर पुणी मु सर्वदा सदा प्रभु गृह में बास करी मु चिंता कली कौन कले हम भाविली जन जब पास्टर ही प्रभु काम करी भल सब मो घर गिजा प्रात लोक जमीबे 42 वर्ष पर है मो गृहटा मो गृहर अन्य नाम परमेश्वर गृह आम गृहर अन्य नाम हूँ मंडली ये लेखा रखा मतलब गोटे बोर्ड था पुना भाई लाइट फाइट करके सुंदर कर सजे आउ से आमर काफला बजार से रखा चर्च ऑफ द लिविंग गॉड चर्च ऑफ ये आसे चर्च ऑफ द लिविंग गॉड किंतु यहाँ चर्च यहाँ क्या करे पास्टर बेंजामिन घर तो मो घर को मुझे आउ ईश्वर गृह में मुझे बनईदेली 42 वर्ष पर्यटन चली तेणु प्रभुंर धन्यवाद हो से प्रकार गोटे चिंताधारा को हम एपरी किसी विषय ना प्रभुंर सेवार प्रभुंर कार्य निजक मंडली के भी दूर रखत ना जिते दिन दूर रे आप से मंगल वंचित हे प्राणपण करने दरकार प्रभु जीशु कहले प्राणपण करूँ मंडली सभा लगे जदि समस्या गुड़ा अच्छे आपंटारे तारे प्रार्थना करूँ आप कहींपारे मोर ये समस्या यहाँ मो मंडली को मुझे मुझे मना करी किसी समस्या थी किंतु आप प्रार्थना कर प्रभु मुझे मत दयाकर मत साहाय्य कर प्रभु मोर प्रतिबंध घुंचे दियो मुझे जावाक चाहूँगी आप सिनसीयरली प्रार्थना करें करूना समस्या अच्छी आप कौन प्रभु समस्यार समाधान करें ना नाम आश्चर्य आश्चर्य कर्म करते जदि करना आज करूँ आज ठारू कर प्रभु आपको चाहते गृह देखा यहपरी गीत संहितार बाइबल लिखा गीत संहितार 92 पर्व गृह में रोपित होकर रहा पड़ो रूटेड हल्ब ना से जहाँकि आद्य मंडल थे निविष्ट भाव थे तेणु बाइबल लिखा समस्त महानुग्रह था कहार कौन अभाव जाओ हाउस ऑफ गॉड ये जो आश्चर्य कर्म होती मात्र खंज लोक द्वितीय विषय गला तृतीय रहा सर्वेंट्स ऑफ गॉड 3 पदरे से पितर जोहन को मंदिर प्रवेश करने को उद्योग देखी भिक्षा मागे लगना यही समय पितर जोहन आसीगले गॉड्स सर्वेंट्स एटा भल रूपे मन रख चिन्हिक रखी बाइबल कहूँ चिन्हिक रख गॉड सर्वेंट्स मान निजर लोक से किए भाई बंधु कुटुंब किए पुओ झील कहीं कौन संपर्क लोक पास्टर आप पूरा
ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନାମ ଧରିକି ଡାକିଛୁ, ହାତ ଧରି ଡାକିଛୁ, ତେଣୁକରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ସେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପିତର ଜଣ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ମନ୍ଦିର ତ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା, କେହି କିଛି କରିଛନ୍ତି କି? ପିତର ଜଣ, ପୁଣି ସେ ପିତର ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପିତର ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇନାହିଁ। ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦରକାର। ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିବ ସେ କରିବେ, ହଠାତ୍ ବି ହେଇନପାରେ। ତେବେ ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ଇଲିଶା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟଙ୍କର ସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିମ ସ୍ୱରଥରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଇଲିଶା କହିଲେ ଦେଖ ଇଲିଶା ମୁଁ ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। କେବେଠାରୁ ସେ ରହିଥିଲେ ସେ ସବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ମୋତେ ଦିଅ। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ କହିଲେ ତମେ ଏଠିରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସହ। ଏମିତି କେତେବେଳେ ପରେ ଶେଷରେ କହିଲେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ। ଏତେ ବି ସହଜରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ତାର କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଯିବେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୁରା ରେଡି ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ଲୁଗା କି ହାତ ଧରିକି ବି ଥାଇପାରିବେ। ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିମ ସ୍ୱରଥ ଆସିଲା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲା, ସେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଅନେଇଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପିତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆଉ ଏଲିୟ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ମରିକି ଦିନେ ଆସିବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ହତେବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉଠେଇକି ନେଲେ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆଘାତ କରି କହିଲେ ଏଲିୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। କନଫର୍ମ କରିଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କେତେ ପୁତ୍ରମାନେ ଦୂର ଠିଆଇ କଲେ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଇଲିଶାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବକ ପରିଚାରକ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ମଶା ପଚାରେ ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ ଏଇ ଜିହୋଶୁଅ ନୂନର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହିଲେ ନୂନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଅକୁ ନିଅ, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସାଉଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କଲାବେଳେ ସେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର 8 ପୁଅ ଥିଲେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗଲାବେଳେ ସାମଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ଆକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ଆର ଶରୀରର ଦୀର୍ଘତା ପ୍ରତି ଦେଖ ନାହିଁ, ଏ ଡେଙ୍ଗା ଚୌଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ନହେଲେ ଭଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ହଠାତ୍ ଆକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଅସୁନ୍ଦର ଥାଉ, ସେ ଗେଡ଼ା ଥାଉ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଥାଉ, ସେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁ ନଥାଉ, ସେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଆତ୍ମା ମନୋନୀତ କଲୁ। ସେ ସହର ଲୋକ ନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକ ହେଇଥାଉ। ଯେପରିକି ଦାଉଦ ସେ ବେଥଲେହେମ ଗାଁର ଲୋକ, ଆଉ ପୁଣି ତାର କାମ ମେଷ ଚରେଇବା। ଏଇ ସେଇ ଲୋକ, ଆକୁ ଅଭିଷେକ କର। ଫାଇନାଲି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଲେଖା। ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଦେଖେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, 2 ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ଯେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଯେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ବି ସେ ଧରିଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ନା, 2 ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଧରେ ମଝି ନାଁରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବ ସେ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ସେୟା, ଠିକ୍ ବିଷୟ ଧରନ୍ତି, ଯାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେ ପିତର ଜାଣର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। 3ଟା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ମଣ୍ଡଳୀ, ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ। ଏଠି ଆମେ ଯାଉଛି ପିତର ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ସେ କହିଲେ ସୁନା ରୂପା ମୋ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ସୁନା ରୂପା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଣ୍ଡ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ। ବେଳକୁ ସେ ଉଠିକି ଚାଲିକି ଦବାରେ ସେ ଚାଲିଲା। ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ,
नितांत आपण भूल कर ग्रेट मिस्टेक सबु समय सबु जुगे प्रभु लोक मान हुए तो आप चिन्ह पारना ना ग्रहण कर मन मिशु नथियो आपण पाखरे ही से लोक तो प्रभु धन्यवाद हो तेणु आ सर्वेंट ऑफ गॉड तापरे आ कौन अच्छी ना नेम ऑफ गॉड कौन से पितर आउ से मातृ खंजल को से कौन कहते कहले छपद लिखा रूपा कि सुना मोहर ना पितर कहले मात्र मोर जहाँ अच्छी तुमको देवुच्छी नाजरीत जीशु ख्रीष्ट नाम चल नेम ऑफ गॉड नाजरीत जीशु ख्रीष्ट गोटे नाम आश्चर्य कर्म हुए हूँ जीशु ख्रीष्ट जीसस क्राइस्ट जीसस एक गोटे नाम आश्चर्य कर्म आप कहे जो ना बहुत प्रकार आश्चर्य कर्म अनेक अंक नाम विभिन्न धर्म ख्रीस्टियान मान केवल जीशु ख्रीष्ट ना अनेक साधु साध्वी मात्र की नाम मन रखु से आश्चर्य कर्म ना शैतान गोटे प्रतारणा आपको भ्रांत करने से और बाइबल लिखा भंड ख्रीष्ट भंड भाव जो उठे अनेक अनेक आश्चर्य कर्म करेंगे से लोक मान भ्रांत करेंगे जीशु ख्रीष्ट नाम बाहर जेकोसी आश्चर्य कर्म हो आश्चर्य कर्म ना शैतान डिसेप्शन से डिसेप्शन शैतान प्रतारणा छलना से भ्रांत करने तेणु जीशु ख्रीष्ट नाम छड़ा अन्य कौन नाम आश्चर्य कर्म ग्रहण करूँ ना जदि आप निर्भर कर गोटे समय आसो से आप कार्य करेंगे 38 वर्षर रोगी पाखु जीशु ख्रीष्ट जाइए कहले उठ तुम खटे घेरी चल सेमती दिने आपको कहे न कहीकि से रे ना जदि आप सागर अच्छा नेम ऑफ गॉड दैट इज जीसस द ओनली नेम लिखा अच्छे आकाश मनुष्य मान मध्य कौन से नाम दि जाए ना मोर जन्म विषय मुझे आ प्रकार मु धर्म शिक्षा पाई भ्रांत भाव जीशु ख्रीष्ट छाड़ी अनेक साधु साध्वी अनेक से नाम नहीं प्रार्थना करूँ आश्चर्य कर्म से शिक्षा दिया जो प्रभु मोर चक्षु फिड़े मुझे जानी दृढ़ गोटे नाम से हूँ जीशु ख्रीष्ट जीशु दूत कहे तुम्हें नाम जीशु दब जीशु जीशु शब्दर अर्थ हूँ सेवियर उद्धारकर्ता ख्रीष्ट कहुच्छी से गोटे टाइटल भाया ख्रीष्ट माने अनॉइंटेड अभिषिक्त तार अर्थ जीशु ख्रीष्ट माने उद्धार करने से अभिषिक्त ईश्वर अभिषेक कले बोली लिखा हो 10:38 कौन पाई टू बिकम द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड जगत उद्धारकर्ता हवापाई परित्राणदाता हवापाई छड़ा क्या परित्राण ना जीशु ख्रीष्ट उद्धार करने अभिषिक्त तार अर्थ से गोटे नाम मात्र आकाश तला कौन नाम दि जाए ना मनुष्य मान मध्य लिखा हो प्रेरित 4 पर्व तार 12 पदे तदनुसार तेणु द नेम ऑफ गॉड ताला जीशु ख्रीष्ट जीसस से जीशु जहाँ अच्छी तुमको दूसरी सुना रूपा तो ना सुना रूपा ठारू बहु गुण कार्य कर द नेम ऑफ जीसस से कौन कहले ना जड़ित जीशु ख्रीष्ट नाम चल आउ मोर परिवर्तन पर ए नाम को व्यवहार कर अनेक अनेक आश्चर्य कर्म प्रभु साधन कर फाइनाली 4टा हार ए जो विशेष नोटेबल और आउटस्टैंडिंग मिराकल होइछि प्रथम है टाइम ऑफ गॉड ईश्वर समय से जाए से पूर्व ना तापर ना द्वितीय विषय है हाउस ऑफ गॉड ईश्वर गृह मंडली से मंदिर पाखरे से अंग से खंज जा रहूला भिक्षा मागुला तृतीय है सर्वेंट ऑफ गॉड ईश्वर दास मनोनीत प्रभु जहाँ को मनोनीत करते केवल से ईश्वर मनोनीत कर लोक निहाती पवित्र आत्मा पूर्ण थे भलरे मन रख प्रभुंर सहित भल संपर्क थी स्वप्न दर्शन व्यक्तिगत संपर्क थी ईश्वर शक्ति थी नाना आश्चर्य कर्म से करुवे गोटे पृथककृत जीवन काटुवे प्रभुंर वाक्य सत्य वाक्य को ही से यथार्थ रूपे व्यवहार करुवे ये केते विषय गुड़ाक द्वारा जानिबो जमती जीशु गोटे कथा कहले गच्छ को फल द्वारा चिन्ह ए सब द्वारा जड़े प्रभु लोक कि ना चिन्हवा हम जानवा हम संगे आप लगे अन्य मान जो मैंने ईश्वर दास नुहति उदर दास रेखा से अलग ही दरकार विरोध करने को हम ना विशेष कार्य आपण द्वारा हो पार ना तेणु टाइम ऑफ गॉड ईश्वर समय हाउस ऑफ गॉड ईश्वर गृह मंडली सर्वेंट ऑफ गॉड ईश्वर दास आउ नेम ऑफ गॉड ईश्वर नाम ताला जीशु 4टा आउ 5टा फाइनल पावर ऑफ गॉड ये जो आश्चर्य कर्म है ईश्वर शक्ति द्वारा भीतर जो कहले ना जीवित जीशु ख्रीष्ट नाम चल
ସେତେବେଳକୁ ସେ ହଠାତ୍ ସେ ଚାଲିଲେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବର ଆଉ ସେ 6 ପଦରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ ସୁନା ରୂପା ତ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯାହା ଅଛି ଦେଉଛି ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସେ ଚାଲିଲା ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଲା 7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପାଦ ଓ ଗୋଡର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା ଡାହାଣ ହାତ ଧରିକି ଉଠାଇଲେ ପୁଣି ସେଥିରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଚାଲ ବୋଲି କହିକି ସେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଲାଗିଛି ତାର ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଉଠାଅ କହିକି ସେଥିରେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପାଦ ଓ ଗୋଡର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା ଆଉ ସେ ଗୁଦାମରେ ଠିଆ ହେଲା ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଉଠେଇଲେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍ କଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଆପଣ ଯେ ଉଠାନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଉ ସେ ଖଞ୍ଜଲ ଉଠିଯିବ ପରା ବଳ ପାଇବ ପରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ କରୁଛି ୱିଥାଉଟ୍ ମେଡିକେସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କେତେ ରୋଗ ଅସୁସ୍ଥ କେତେ କେତେ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆଉ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହବନା କି ଯୋଉ ଦିଶା 28:16 ଲେଖା ତଦନୁସାରେ ଖୋଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଦେଖିଲି ମାନବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ସେମାନେ ମନରେ ଏପରି ଆସିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳତା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୋ ଭିତରେ ବାହାରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଗଣିନି 30ଟା ଗଣିଲି ହିସାବ କରି ଟିକେ ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ିଲି ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ହିସାବ କରିନେଲି ଆଉ ସେସବୁ ହେଲା 30ଟା ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କଣ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ସେ 30ଟା ସବୁ ଗଣିଛି ଆଉ ତାପରେ କହି କଣ କରିବି ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାନବ କରିବି କହିକି 30ଟାକୁ 3000 ଆଉ 3000 ଟଙ୍କା ମାନବ କରି ଦେଇଦେଲି ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେଟା ଆଗରୁ ଦେଇକି ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ତ ବାକି ରହିବେନି କେବେ ମାତ୍ର ଦେଖିଲି ମୁଁ ଶେଷରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ପ୍ରଭୁକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ମାନବ କରି 30ଟା ପାଇଁ ଦେଖି 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 ଅପେକ୍ଷା କଲି ମୋର ସେ 30ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ ହେଲା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେତେ ଗଲା କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡା ପାଉଲଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛ ଦେଖ ତାଙ୍କଠାରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁର୍ବଳତା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସେ ବିନତି କଲେ ପ୍ରଭୁଠାରେ 3 ଥର କଣ କଲେ ଆମର ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେଟା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଗଲା ନାହିଁ ତାର ବିଶେଷ କାରଣ ବି ଅଛି ଯେପରି ମୋ ସାର ଗତି ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ତମେ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛ ନା ଭଲ କରୁଛ ତାହେଲେ ଯେମିତି ତମେ ଅସାର ଗର୍ବୀ ହବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମହତ୍ କର୍ମମାନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନା ଭାବରେ ନାହିଁ କାଳେ ମୋ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆସିଯିବ ମତେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଷୟ ମତେ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ କଥା କଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବାଇବେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶେଷ କଥା ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କରିବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଧନ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ନାହୁମ 1:7 ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ ଯେ ହେ ମୋର ମନ ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଆସବ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶୟତାନ କେବଳ ତାର ଚାତୁରୀ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତମ ପାଇଁ କିଛି ହେଇନି କିଛି ହବ ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ ଜଗତ ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ କଣଟା ଅଛି ଏସବୁ ଧରିଲା ତମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ମନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଆହାର ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ କେମିତି କଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମାନଙ୍କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର 10 ଗୁଣରେ ଦାନିଏଲ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ ଆମର ସମୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସମୟ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବିଶେଷ ସମୟ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ କହିବି ନାହିଁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ସେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଏ ଲାଇଭକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣ ପାଇଁ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଯାହା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମୟ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟମ ଆମେ এই সময় ঠিয়া যে যোଉଠି অଛନ୍ତି পুরা আত্মিক মনে ইচ্ছা প্রভুଙ୍କର সমর্পণ করি কৌশি প্রকারে অন্যমনস্ক হবে নাই ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦରକାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେତେ ଅଛି ଆପଣ କହିଯାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତ କାଳି ଦେଇ ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖର ଭାଷା ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଦିନେ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଟା ମୁଁ ପାଇଲି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କରିପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ এই সময় ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଆଦୌ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରଥମ କଥା 3ଟା ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟ ହେଲା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିବ ପୁରା ନହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଥାଇପାରେ ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତି ବୋଲି ଦାଉଦ କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 31 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନେ କରୁନଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ମଣିଷ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେତେ ବିଷୟଟା ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଅନେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରିବି ଆଉ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ମିଳିବ ମୋତେ କ୍ଷମତା ଦିଆହେବ 1000 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଆଉ ଆକାଶ ତାରା ପରି ଆଦିତ୍ୟର ତୁଲ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବି ଏସବୁ ପଛ କଥା ମୋର ପ୍ରଥମ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ବୋଝ ଭାର ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇକି ନରକ ନ ଯାଇ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ଆଉ ଯାହା କିଛି କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପର କଥା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେବା ମୋତେ ଦରକାର ନହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏପରି କେତେ ଲୋକ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ତମେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ କେମିତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲ ଭଲରେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲ ତୁମ କଥା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯିବ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତ କରିପାରୁନଥିଲ ଲୋକମାନେ ବଦଳିବେ କେମିତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତ କହିପାରୁନଥିବ ଯୋଉଟା ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଧାର ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷମତାର ସେମିତି ଲୋକମାନେ ସେ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବୁ ନା ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା ଦୁଃଖର ବିଷୟ କେତେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଭୟ କରେ ଆଉ କମ୍ କରି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦୁଃଖୀ ଚୂନ ଆମ୍ବ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ଜାଣେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଷ୍ଠରେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟାଇମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ କରିବେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଯିବା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରି ସେ ଦାନ ଦେବା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହିତରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଉଦାର ପାଣି ଖାରାପ କାଲାର ପାଣି ଖାରାପ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରଭାଷା ବି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କରି କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଛ এই সময়টা ମୋ ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ସାଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସାଧ୍ୟ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଉଦାରବାଣୀ କାରାବାତ୍ରାମନା କାରାବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ହାଲେଲୁୟା ଓ ଲର୍ଡ ହାମସ୍
Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. নিরবরোহ করে মাত্র এই সময়ে প্রার্থনা করিয়া আরম্ভ করন্তু প্রভুଙ୍କ নিকটে। Hallelujah, 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 hallelujah. Bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. প্রার্থনা করুন প্রভু নিকটে সমর্পণ করছেন নিজ বিশ্বাস করুন এই সময় বিশেষ সময় প্রভু আশ্চর্য কর্ম করিবা পাই চাহান্তি আপনার রোগ সুস্থ করিবা পাই চাহান্তি যাহা ঔষধ দ্বারা হয়নি ডাক্তার ମାନଙ୍କ দ্বারা হয়নি ইচ্ছা করে আপনার যোড়ি সে রোগ ব্যাধি কষ্ট আছে সেই হাত রক্ষি করতো যিশুଙ୍କ নামରେ ମୋର এই সুস্থতা গ্রহণ করছি বর্তমান আশ্চর্য কর্ম গ্রহণ করছি বলি কহନ୍ତୁ ମୋ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମନ ହେଇଯାନ୍ତୁ ସବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଅଭାବ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ବୋଲି କହନ୍ତୁ ମୋର ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଜନ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କହନ୍ତୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଉଛି ମୁଁ ସଫଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ହୋଲି 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 ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଗୃହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥିବ କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୋର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲେ ସାତ ରାସ୍ତାରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ Hallelujah, 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 in the name of Jesus, Lord, do miracles for your people. বর্তমান 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 বিভিন্ন প্রকার আশ্চর্য কর্ম করছেন প্রভু নাজরীত যীশু খ্রিস্টଙ୍କ নামରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ସତ୍ତାଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉ ଉଦାରବାଦୀ ଖାରବସ ଭଗବାନ ଛାତ୍ରିକ ହଉ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ହୋଇଯାଉ working out in their ways of the cloud. There is power, power, wonder working out in the cloud of the cloud. There is power, power, wonder working out in the ways of the cloud. You be free from the power of sin, the cloud in the cloud. That's why never mind the power. Any power, power.
the precious blood of the Lamb. Who to decree from the fire, the power in the blood, power in the blood. For the cleansing to Calvary, that's wonderful power in the blood. Power, power, working in the blood. Hallelujah. There is power, power, working in the precious blood of the Lamb. There is power, power, working in the blood of the Lamb. There is power, power, working. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उनको बुलाते हैं। हालेलुया, विश्वास रे प्रार्थना करो, विश्वास रे ग्रहण करो, आशीर्वाद को कर्म करो। पूरा कौन तो विश्वास रे ग्रहण करिया संजोग कर्म। करो सुस्थता को ग्रहण करे, सफलता को ग्रहण करे, उन्नति को ग्रहण करे, करो बात पूर्णता ग्रहण करे। यीशु का नाम है, यीशु का नाम। ताई भगवान प्रदान को भाई, ताई भगवान प्रदान को भाई। In the name of Jesus, in the name of Jesus, अभिषेक करो, अभिषेक करो, ग्रहण करो। हालेलुया, पूरा दर्शक करो, उदारवादी खाना दर्शक करो, हरिद्रात पर पूर्ण बंधु, हरिद्रात पर पूर्ण बंधु, हरिद्रात पर पूर्ण बंधु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु को दर्शन बंधु, उदारवादी खाना दर्शक करो। आपने जीवन बदली जाओ, आपने जीवन बदली जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The power in the blood, power in the blood. The wonderful power in the blood. Power, power, working in the blood of the Lamb. There is power, power, working in the precious blood of the Lamb. Whiter and whiter than snow, the power in the blood. Living blood, living blood, the wonderful power in the blood. There is power, power, working power in the blood of the Lamb. And glory, there is power, working power in the precious blood of the Lamb. Yes, glory, there is power in the precious blood of the Lamb. Lord Jesus Christ, Jesus का रंग करे, शक्ति होती, Hallelujah. उधर शब्द बनावा, तुम में miracles, wonders, signs, healings, demon castings. Jesus का नाम है, Jesus का रंग करे, शक्ति रही शब्द भाषा में शक्ति रही राक्षस का कर्म करेगा भाई, Hallelujah. और खुदा का मसीह को लोग खेलवाना सुनाना भाई, वर्तमान हो, वर्तमान हो, वर्तमान हो, Jesus का नाम है, Hallelujah.
ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲ ତୁମେ ଅସାଇ ସ୍ଥାନରେ ସେବର କଲର ଶେକଲ ନବନି ଅପରମଣି ଭାବା
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु तुम नाम को धन्यवाद करছো तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद दो आदर समन मते धन्यवाद दो प्रभु ए सुजोग मते धन्यवाद करछु तुम हमन को मध्य उपस्थित अछि ताई धन्यवाद करछु तुम्हारा आत्मा मन को मध्य गमनागमन करছো ताई धन्यवाद दोछु हालेलुया अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट होइछि प्रभु आत्मा को सबै ता द्वारा मने मुक्त होइतो स्वाधीन है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जी तुम्हारो ग्रामर बाय यथेष्ट तुम्हारो बाय आश्चर्य कर्म करिछ प्रभु एति पाई धन्यवाद गरीब मध्य को पाई धन्यवाद हालेलुया केही अमरित हेबा नाही केही अमरित हेबा नाही ओ लॉर्ड हैव मर्सी तुम निश्चय प्रकाश करिवो प्रमाण करिवो तुम सेवा मान परिश्रम निष्फल तुम्हारे विश्वासकारी माने लज्जित होबे मात्र तुम्हारा महिमा हालेलुया हालेलुया ए समय तुम स्मरण करो प्रभु जो माने विश्वास रे आत्मा उत्तप्त होई तुम निकट रे प्रार्थना करछन मागी छन आश्चर्य कर्म पाई ता तुम तुम्हारो समय पूर्ण करो कते को कार्य तुम करि सारी छबले मु जाने के पाई धन्यवाद कारण तुम एक रामर धार्मिक विश्वास बंधु नदी के पश्चात पड़ो आम आत्मा धर्म संतुष्ट अवश्य विष्णु नाम तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो जो मैंने ओ प्रभु लाइव रे जोग देछंती जो स्थान समान को प्रति मध्य अनुग्रह दया करी समान को स्पर्श करी अनुग्रह करो आशीर्वाद करो प्रभु समान को विश्वास अनुसार समान को जो दान संग्रह जे तो राज्य पाई का व्यवहार प्रत्येक आशीर्वाद प्रभु बहुल रूपे दान शुणे धन्यवाद दे तुम भक्त मैंने समस्त निज जो समर्पण नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम प्रार्थना दुई हाथ ऊपर उठाते समस्त प्रेम प्रभु कृष्ण अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरव में पुनरागमन पर्यंत समस्त सहयोग